Hello guys, for today's video, mag-unbox ta sa gift, pahabol na gift gikan kay Jumer Mera from Australia. Dire no, naamitan dire unbox sa mga gift, another gift. January 12. Kupod Mer, thank you. Unbox me sa gift. Thank you, Jema. Thank you. Thank you so much din, no? Mr. Jumer Mera from Australia. Naligikit-kit ang Yuki, oh. Wala. Unbox pa Ba't daw ang siya. isa? Iya, ha? Ora, i-unboxing. Iro, may sulod. Uy. Uy. Ay, water po. Uy. Board shirt. Duha ka buok. May cellphone. Wow, iPhone. Oppo. Opo. Oppo ang isa. Boxer short. Thank you so much. Alpha. Gano'n. Wow. Ilang piraso dong? Iha pa rin. 1, 2, 3. Dali mo vlog ko. Ay, dugayad yung vlog ko. Ligram mo diha kay ato Bawal ning. mo magukas. Ito. Ay, bawal. Dagat gani, wagay bawal. Naman ka sa dagat. Pila ka bok dong? 4 euro. Ha? 1, 2, 3. 3 pieces boxer short and leggings. Uy, wow. Sama ni cycling short. Ano ka pandigo? Jack Kero. Eh. Tani? Say pangalan mo, Jack Kero? Dakiri. Jack Kero. Kay pandagat. Wow. Dagat po. Pam beach. Kawayan. Hawayan. Murag permin ako maligog dagat, ano ba? Madali. Okay, nato pang swimming. Thank you so much again, Mr. Ano yung pangalan niya tinag? Jumer Mera. Fajardo Mera. Nag-unboxan sila, oh. Ako bukas pa. Tara, nag-unbox.